Hey, Dad. What you and Mom are doing? Terus Mommy punya sisaan adonan, tahu mau dibikin apa? Kita coba ini ya. Tuh gulanya sampai keluar-keluar karena panas meleleh dia. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat, baik, berbahagia dimanapun teman-teman berada. Sorry ya, muka aku kayak gini, aku lagi maskeran. Aku lagi masker. Ini aku unboxing paket, unboxing time. Jadi kan kemana aku habis beli freezer ya. Jadi aku order beberapa kotak plastik. Ayo, jatuh. Ini aku nyoba. Nanti aku juga pengen coba beli yang stainless. Aku beli 6 aja karena kayaknya aku bakal mulai nyetok-nyetok sesuatu di freezer ya. Apalagi kemarin Mommy nemuin cabai merah kayaknya mulai ada gitu. Padahal ini musim panas ya, tapi ya bagus lah. Jadi aku bisa bikin sambal merah pedas cabai, sambal apa namanya itu, sambal bawang ya. Terus lumayan bisa nyetok cabai juga. Terus ini apa? Gak tau ini punya aku atau punya Didi. This is Didi, right? This is mine, Dad. Remember the story I told you? Oh, Monu cerita kemarin, katanya aku pesen baju watermelon katanya. Samangka. Semangat kakak. Good. Very good. Why you order S, Abby? Because I'm small. Crazy. This is huge, Dad, no? I don't know. Yeah, I think so. I think it's huge. It's oversized, so it's huge. Ini punyanya Monu ya, semangka. Semangkanya ciling. Terus ini apa? Oh, for me, right? Monu pesenin aku celana panjang. Aku udah lama banget gak pernah beli celana jeans panjang karena susah. Pasti motong, ngecilin ini itu, dan ujung-ujungnya juga kayak kurang begitu nyaman. Cuman nggak tahu deh. Kata Monu ini stretch, jadi semoga aja. Ini sih kayaknya kecil ininya. Kecil? Mungkin? Your size or not your size? I think so. Semoga aja ya. Yeah, Semoga. I want to see. Sure. Yep. Kita coba ya. Ooh, finally fitting right there? Iya. Finally, after 200 years, you go found Do you it. think I need to cut it a bit or not? No need to cut. It looks cool. Ini apa? Cool. Good, right? Yeah. Hey. Okay. Ini ziplock kayaknya. This is stretchable, right? So it's more comfortable, right? Yes. That's a good thing. Ini murah kata Manu. Yep. How much is this? 300-400 rupees. Not expensive. Gak nyampe Also, the sale was going on. That's Gak why. nyampe 100.000 teman-teman celana ini. Padahal bagus banget loh ini. Bahannya nyaman lagi. Kayak ini. Di Indonesia berapa? Kayaknya aku selalu kalau beli celana harganya They perasaan have crazy sales. The sales are so crazy. They sell things for like 20% something. Ini aku beli zip plastik yang kecil buat nyimpan-nyimpan. Gil. Cool. Not good quality ya, Bi. Don't say that, Dan. Maybe it's good quality. You haven't used it till now, right? Ini still big ya, Bi. Mm-hmm. Ini sekali pakai kayaknya deh. Kalau aku yang pakai. Ya udah nggak apa-apa lah, lumayan ya buat nyimpan-nyimpan. Udah, tutup aja unboxing aku kali ini ya. Hari Nanti lanjut ini. video selanjutnya aku mau lanjutin maskeran dulu. Chilling time. Waktunya chilling. Waktunya makan semangka lah. Makan semangka juice dan buat mint. Oke. Daun mint. Oke.
Hai guys, aku kembali lagi. Ini udah malam. Kasih tahu teman-teman. Jadi kemarin aku bikin tempe. Aku taruh di ruangan yang sana yang panas banget. Baru semalam udah gini. Tapi aku agak khawatir ini yang tengahnya agak beda gitu. Karena saking gerahnya dan panas teman-teman, dia cepet banget. Takutnya busuk Yang cikpiku kayaknya bau-baunya kayak busuk deh. Makanya ini aku pindah ke kamarnya Momi karena kamarnya Momi tergolong lebih adem. Itu panas banget. Ini Momi mau bikin smoothies. Momi mau bikin What happened? Khata? Oh, sweet. Thanda, samosa. Tapi aku bingung ya. 400 के लिए Karena टाइम punya sisaan ini tadi pagi Momi masak kentang, rebusnya kebanyakan. Jadi mau dibikin samosa. Ini Momi juga beli ini aku. Aku pengen makan pecel. टमाटर कई चीजें हैं Momi kitna Momi oh? इसके लिए हैं 250 अरे 250 लिए Momi bingung. 50? 250. 15 15 or 15 15 15 ya Bi? 43.000. 215 Tapi yang mahal tuh 215. the expensive is this one right? 30 Yeah. Yang mahal tuh ini teman-teman. 30 रुपए पाव Nih. 40 में tori, tomat. Ini apa ini namanya? खीरा Kira, timun. खीरा तो Dapet 40 दिए ini, Kira dapat mahal mangga tuh 50.000. Kami इतने अच्छे Nggak nyampe हैं यहाँ पे 50.000, 3.000. हाँ Terus Mami, ini mau masak isiannya, kentangnya udah dihancurkan kayak gini tapi masih kasar gitu, masih ada teksturnya ya. आधी गिलास और है कभी Bubuk cabe, गरम मसाला garam masala, ये भी डालेंगे bubuk ketumbar. Masinannya garam masala itu apa? Itu isinya beberapa rempah yang dihalusin ya, bukan garam. माफ ya ini, Hah? maaf ya, ini mangga jus Maaf, untuk mama, untuk omnya. baru bikin. No, tidak, terima kasih. Mon lagi bikin jus mangga buat Om. Kasih bubuk cabai kashmir juga. mulai setelah Sebenarnya enak dikasih kacang polong juga, tapi males harus rebus dulu. Punya sih sedikit kayaknya di freezer. Cuman karena ini udah agak malam ya. Udah ya teman-teman, ini udah jadi. Ini tok, ini doang. Simple, ini versi simple banget. Panas, gerah. Langsung. Mami lagi bikin kulitnya ya teman-teman ya. Pakai terigu. Ajuain ya Mami? नहीं Nih. Kasih minyak goreng. Diaduk dulu sampai berpasir, nanti dikasih air. Udah, kalian yang nonton video aku pasti udah apa. इसे चिपचिपापन चला जाता नहीं जाता है Mun lagi bersih-bersih blender. Kami seharian tadi yo di kamar atau makan terus di kamar lagi ya. Bahkan aku tadi workout aja di kamar teman-teman. Ada di luar panas banget, yang ada keringetan bukan karena olahraga tapi karena panas.
seperti biasa ya. Ini dibikin bundar terus dibagi dua jadi setengah lingkaran dan dikasih air buat nempelinnya untuk dibikin corong seperti ini. Ini ya, jadi corong dan tinggal diisi. Dikasih air biar lengket, karena kalau enggak kadang lebih gampang lepas ya waktu digoreng. Kasih air lagi dan dirapetin. Jadi segitiga ini. Hey, Dad. What you and Mom are doing? Making this for you. How does it like Beruntung. beruntungku? Beruntungmu? Aku beruntung. Kamu beruntung? Aku. You can say aku. Aku beruntung. I'm lucky. You want to say that, right? I thought you said that. I'm lucky. Kamu beruntung, kamu tidak beruntung. Gimana jawabnya teman-teman? Jawabnya. Beruntung lah, biar beruntung. Ucapan itu doa. Jadi biar selalu beruntung terus. Selamat ucapan. Everything you say is kind of, I don't know, it's like Ucapan. Sarapan. no, I don't know if to say. It's for yourself. If you say positive things, it will affect yourself. Yeah. If you say negative things, yung uno lah pokoknya yo. Oh iya, Danny, iya, that's true. Makanya daripada ngomong yang jelek-jelek, mending ngomong yang baik-baik. Biar hal-hal positif yang baik Dan berbahagia. datang di dalam kehidupan Gue kita. satu lagi. Panas banget. Agak ini yang boleh. इसको घुमा ले आ रही है भाई, यहाँ तो नहीं आ रही है. Crazy hot. Udah selesai. Jadi sebanyak ini. Terus Mommy punya sisaan adonan. Tahu mau dibikin apa? तिल को डाल में. Ini gula jaggery. Gula jaggery itu apa ya? Gula dari tebu, tapi ya dari tebu teman-teman, nggak tahu deh. Dari tebu ini lebih bagus sih katanya daripada gula yang biasa itu pasir ya. Mungkin prosesnya lebih singkat kali. Why is better than like normal sugar? I think white sugar is too processed. It's not that processed. Iya, prosesnya kalau gula pasir mungkin terlalu panjang, mungkin ditambah AP gitu. Kalau ini tuh enggak, jadi mungkin lebih minim proses gitu. Terus ditambah kacang ini. Aku nggak tahu namanya apa ya. Sama Mommy dihalusin, dicampurin ke situ buat isian. Buat Om itu nanti. For Mama, right? And you can also have one if you want. छः बना लिए इससे फिर छः हैं. Now we will make 6. उस हिसाब से भरो 6 बन जाए. You can start rebusnya dengan minyak. Rebus Minyak. apa? Minyak? Panasin minyak. 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 Nama seperti sama. Tidak sama, jauh. Jauh. हो जाएंगे 6. Momi udah dibagi-bagi buat 6. में मीठा हो जाएगा, फिर ज़्यादा मीठा है. बस देखो इसमें Bikin kayak pastel. इसको करके और फिर हम इसको वो कर देंगे ऐसे. What are you doing, Dan? So hard. इसको रखो Good, क्या good, रखो. ये बनाएंगे इसमें.
Lagi. Pakai ini dan sih. Tang. Nah ini udah mateng ya, samosa ya kayak mami. Gujia. Gujia ala-ala ya, dengan bahan seadanya. Pokoknya semua jadi di tangan Mumi. Mumi kreatif pokoknya. Creative. Ya. Waktunya You want me to samosa. put two at the same Wow. time or just one at a Two, time? थोड़ा बन please. जाएगा, थोड़ा पसीना सूखेगा. Let me give you chutney so you know how much to add. Give me some chutney so I know how much to add. Yeah, please I try. don't understand the sentence. Like, I mean, I'll give it to you so you can add it, you know? You mean the bowl? Ini minta kata Good shot. chutney, minta kata. And, here you can see खट्टा मीठा Samosa. करके. Added the raisins. brown Raisins. खट्टा beans. मीठा. Nah, Mami. अब मीठा खट्टा थोड़े दोनों सब तो ही हो Same, गया. right? That is the two raisins. Waktunya samosa. Need a napkin now. I got it on my finger. तो हाथ Don't पहले. wipe on my this di Can blanket. you bring the tissue? Maybe from- toilet paper or anything. Use toilet paper. पहुंचने वाले. I think I like the red one more, so I'm going to get the green one less. You know? I will eat one this. Meaty dali mein? हाँ ठीक है. I will Order. eat. Mommy, khalo, mommy. हाँ Mami, मैं भी kapan शुरू खाऊंगी. करो? मैं भी खाऊंगी. Where's mama? खाऊं? Mama, बहुत अच्छा. Shabash. पहले भी ले लो. Great samosa. Best samosa in the world. Yeah, love it. और मंगाओ समोसे. Not even close. एक चम्मच ज्यादा है. I like Best sweet. samosa, best chutney. Good, good. चम्मच. Cool, cool. I'll never eat outside. Okay, you Junk can eat crap it. and Yeah, I like homemade samosas. I like their flavors better than You ours. add chili more, I mean. Yeah, I मिर्ची remember chili. डाले Yeah. हैं. कहते रहे ये सिरका खाते थे हम सब लोग ऐसे मिला के. I also added kishmish. Did you find one? Kishmish, no, गुड़ I don't like और वो kismis in सिरका और मोटा मिर्च Mm-hmm. और नमक. इसको खाली उसको डाल. Mommy, khalo, mommy. Mami, you have to go. तुम्हारे पास कटोरी नहीं है. Actually, I want to eat that sweet. You like that? Oh yeah, then this is my favorite style. Good. So good, so good. Mau makan sampai belepotan, no, ke kumis-kumisnya semua ikut makan. Kumis kamu ikut makan. Your this is also eat food. Kita coba ini ya. Tuh gulanya sampai keluar-keluar karena panas meleleh dia. Tahu nggak kayak pasti temen-temen yang pisang dibungkus sama kulit itu apa sih pisang yang digoreng dibungkus pakai kulit lumpia itu loh, piscok. Manisnya tuh kayak gitu, walaupun ini cuma pakai gula ya, tapi enak pakai kacang. Ini mungkin kalau pakai kacang mede, almond enak juga nih. Oh aku ingat, rasanya mirip-mirip karamel. Toys in the plate. hello. Good? अच्छी बन गई चटनी. Beneran enak. Aku lebih तो मीठी. excited sama ininya. मीठी है. It's good. And it's लिखी super sweet. मैं थोड़ा आमचूर और डाल देता. बहुत मीठी है बेटा. इमली तो डाली नहीं, आमचूर डाल देता. थोड़ा पानी भी वही चाहिए. पानी कुछ नहीं है, ये तो सब निकल गया वैसे तुम ले लो. Not want to eat one and video. नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं. Okay. So do you want to eat half and a half? I ate two. That is a whole one. Okay, I'll eat half, I think. Give me that bowl to eat Make over me this say so I it. don't get crumbs on the... I ate Oh, you two. can use this one. Whatever, what's the difference? And didn't expect that we will eat half. Half maybe. कुछ नहीं है उसमें. Wow. ऐसा. But like caramel. Mm. वो तो दो उसका समोसे का आटा बच गया. Real nice. चार. Mm. Okay. बहुत मीठा. Did you say manis manga? हाँ
वही हो गया, खाती नहीं हो इसे तो इतना तो बहुत थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है Buat liter. Just camera. नीचे नीचे से Ya udah ya teman-teman, itu aja video aku hari ini. Terima kasih udah mengikuti kegiatan aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Iya teman-teman, selamat tidur.